Hoy, paminaw mo na ko tanan. Andam na ba mo para sa usa ka sikreto? Kay karon, ato ang diskobrehon ang usa ka magic nga alkansiya nga mopatubo sa inyong pera samtang kamo natulog. Dali, sugod na ta. Paminaw ka diot, kanang 500 pesos nimo diha sa imong bulsa, unsa ka hakong sultian ti ka nga pwede na mahimong libuan ka pesos nga wala jud kay laing buhaton? Murag magic, di ba? Pero tinuod ni, gusto ka mahibaloon saon? Pero kadiyot lang ha, dili ni joke, dili sad ni scam. Kining magic nga akong gipasabot kay tinuod, safe kaayo og ang gobyerno pa jud nato ang nagsuporta niini. So ang pangutana, giunsa man di, dali pan-awon nato. Okay, imagine na ninyo ni, na ay duha ka bata. Ang isa, pagdawat niya ag 500, hala, dagan dayon sa tindahan, palit udulaan, pagkahapi niya. Pero pagkahuman, wala na, hurot na ang kwarta. Ang ikaduhang bata, gikuha niya iyang 500 o gibutang sa usa ka magic box. Og samtang siya natulog, ang iyang kwarta, hilom lang daya nga nagtrabaho og nagkadako. Karon, kinsa ka aning duha? Sige na, ablihan na nato ang sikreto. Unsa man jud ning magic box? Ang tinuod nga ngalan ani kay Pag-ibig MP2 Savings. Oo, ayog gabala ka. Murag komplikado paminawon pero simple ra kaayo. Gunahunaan lang jud nimo nga usa ka espesyal nga alkansiya gikan sa gobyerno para sa mga tawong anaay mga damgo. So unsa may naa sa sulod? Giunsa man gyud ni pagtrabaho? Naabay tinuod nga magic sa sulod aning alkansya? Simple ra kaayo ang tubag. Mauni ang sikreto. Dividends. Unsa nang dividends, kuya? Simple ra. Kada tuig, ang imong kwarta sa sulod sa magic box kay manganak. Oo, manganak. O kasagaran, ang tubo na sa 6% hangtod 7% kada tuig. Imagine na lang, mas dako pa na kaayo kaysa sa patubo sa bangko. Pero, syempre, naay gamayng sekreto. Pasensya. Murag kag nagtanom og liso. Dili man na nimo pwede kutawon kada adlaw, di ba? Kinahanglan nimo siya paabuton sulod sa 5 ka tuig para bam! Mahimo siyang dako nga kahoy nga puno sa kwarta. Pasensya ra gyud ang yawi. Ug basin mangutana mo, kuya, safe ba na? Aw, paminaw. Una, ang gobyerno mismo ang nagbantay aning alkansyaha. Ikaduha, ang tanan nimong ginansa o ang bunga, tax-free. Buot pasabot, imuha tanan, limpyo. Ikatulo, sa 500 pesos ra, pwede na ka makasugod. Ug ang pinaka-importante, walay magpugos nimo. Ikaw ang bahala. Okay. Siguro naghunaw na mo na mo karon. Sus kuya, tinuod bagid na? Murag damguraman na? Imposible. Sige, para maniwala gid mo, na ako'y ebidensya. Boom! Tanawan ninyo ni, dili ni Photoshop ha? Tinuod ni nga picture sa sulod sa usa ka magic box. Tinuod nga MP2 account. Karon, atong bungkagon kining mga numero para masabtan gyud ninyo ang magic. O, tanawa ra gud, ang tag-iya aning account ang total nga iyang gihulog kay 210,000 pesos. Pero tanawa ninyo, ang iyang kwarta nitubo nanganak og kapin 46,000 pesos nga wala sa laing gibuhat. Busa, ang iyang kwarta karon kay 256,000 pesos na tanan. Wow, di ba? Kanang 46,000 mauna ang bunga, mauna ang tinuod nga magic. Mao nga, dalira gid niya tandaan, ha? Ang mga loan para na sa mga butang nga kinahanglan nimo karon. Pero kining MP2 savings, kining atong magic box para ni sa mga damo nimo sa ugma. Simple ra. Karon, unsa may iistorya? Excited na ka musuway? Kay kung ako nimo, musuway jud ko. Ug ang pinaka-best pagyod, sayon ra kaayo. Dali, tudloan ti ka. Maora ni, 5 ra ka super sayo na steps. Pwede ra sa inyong cellphone. Adto lang sa virtual pag-ibig nga website. Fill up lang ka sa form, pili unsaon pagbayad, og makuha nimo imuhang secret code, ang MP2 account number nimo. Dayon, pwede na ka magsugod sa imong 500 pesos, og boom! Nagsugod na ang magic. So, baliktan nimo, kanang 500 pesos nimo diha. Unsaon man animo? Imo ba nang igasto sa butang nga ugma, wala na? O, imo ba nang itanom sa imong kaugalingong magic box para sa imong mga damgo? Ikaw ra jud ang makatubag ana.